guys, balik na ako sa video guys. Ito na guys, oh. Wala na akong break guys. Tinin. Ito yung challenge guys, malupit to guys. Ito na yung inabangan nyo, makikita nyo ng itlog ko guys. Yung itlog ko makikita nyo na. Ting, ting. Tingnan nyo guys. Ting, ting. Yung itlog ko, ay, delikado guys. Ting, ting, ting. O guys, makikita nyo ng itlog ko guys. Ito na guys. Ito na. Ito na. Puning! Asa kayo no? Asa kayo. Ito lang yan guys oh. Inumin. Ito yung itlog guys oh. Ito oh. Itong itlog ko. Shout out sa inyo. Wala akong magawa guys, kaya ayun lang guys. Wala guys. Naka-break yan guys. Akala nyo ha. Umasa ba kayo?